बंधु माने एक विराट झड़ आपणक आड़क माड़ी आसुछि। आकाशरे ग्रह मानकर गति सूचित करुछि जे आपणक जीवन रे एक विराट परिवर्तनर झड़ आसिबाको जाउछि। बंधु माने एही कार्यक्रम को शेष पर्यंत देखंतु। आज आपण आपणकर जीवनर गुप्त रहस्य, आपणकर भाग्य एवं आपणक भाग्यर रेखा विषय जहाँ शिखुचंती ताहा प्रकृत रे असाधारण हेबो। आमे आपणको प्रमाण सहित देखाइबु जे आपणकर जीवन एवं भाग्य किपरि एक परिवर्तन पाई प्रस्तुत हेउछि। बंधु माने अन्य समस्त चिंताधारा दूर करी धैर्य एवं शांत मन रे एही कार्यक्रम देखंतु। प्रथमे एहा बुझंतु, जदि आपण गत 3 दिन मध्यरी एही तीनोटी प्रमुख संकेत मध्यरु कोनोसिटी पाइछंती ध्यान देई सुनंतु। मने रखंतु जे आपणकर भाग्य परिवर्तन हेबाकु जाउछि। बंधु माने जीवन केते बेले खेल खेले जोठारे जणे व्यक्ति सब किछि करे, दुनिया को नेविगेट करिबा, संपर्क बजाय रखिबा एवं दायित्व पूर्ण करिबा, तथापि भितरे एते भांगी पड़ी जाय एवं फंपा अनुभव हुए जे से माने सब किछि रे आग्रह एवं आनंद हराई बसंती। आपणकर जीवन कहानी एबे किछि समान। आपण बहुत किछि हासिल करबाकू चाहुचंती एवं अनेक प्रयास करिसंती, किंतु केते बेले भाग्य आपणक सहित नथिला किंबा आपणकर निकटतम लोक माने आपणको प्रतारणा करिथिले किंबा विश्वासघात करिथिले। केते बेले आपणकर निजर दुर्भाग्य आपणको सम्मुखरे कांथ परि ठिया होइथिला। आपण सर्वोत्तम चेष्टा करिबा सत्ते आपण याको भेद करि पारिले नाही। किंतु आउ चिंता करंतु नाही, आपणकर ग्रह गुड़िक एबे अनुकूल परिस्थितिर संकेत देउछन्ति। एहा सहित किछि दिव्य संकेत मध्य अछि। तेनु जदि आपण गत 3 दिन मध्यरे एही तीनोटी प्रमुख संकेत पाइछन्ति तेबे प्रस्तुत हुअन्तु। सौभाग्य आपणकर द्वार रे ठक ठक करिबाकू जाउछि। एही संकेत गुड़िक प्रति ध्यान दियन्तु। तापरे आपण सेथि मध्यरु कोनोसी अनुभव करिछन्ति कि नाही ताहा हमकु कमेंट बॉक्स रे जणान्तु। तेबे ध्यान देई सुनंतु एही संकेत गुड़िक कौन। हुए तो आपण गत 3 दिन धरी गभीर दुख अनुभव करिसंती। आपण हठात एका अनुभव कले, एकाकी बसिथिले, दुखरे बुड़ी रहिथिले। एपरि लागिला जेमिति सब किछि आपणक हातरु खसी जाउथला एवं आपणक चारि पाखरे फसी जाउथला, एक अदृश्य शक्ति द्वारा घेरी रहिथिला। एपरि अनुभव करुथिले जेपरि किछि करा जाई परिबो नाही। तथापि एहा मध्यरे आपण हठात किछि जिनिस अनुभव करिबाकू आरंभ कले। भल भाबरे सुनंतु। प्रथमे आपण मंदिरर घंटा शब्द सुनी पारंती, एक निर्दिष्ट सुगंध पाई पारंती, निजको जणे गुरु विषय चिंता करि पारंती किंबा एक मंत्र जप करबाको इच्छा अनुभव करि पारंती। जेतेबेले आपण आपणकर आखि बंद करंती सेतेबेले आपणकर मनर आखि आगरे कोनोसी देवतांकर प्रतिछवि देखा जाई पारे। आपण हुएत पूजा किंबा पूजा पाठ करिबा पई हठात आग्रह अनुभव करि पारंती, कोनोसी गुरुंकर बाणी मने पकाई पारंती किंबा भजन सुनिबाको इच्छा करि पारंती। एगुड़िक हेउछि संकेत। आपण भाबुथिबे एहा कोन प्रकृत रे गुरुत्वपूर्ण, किंतु बुझंतु जे एही जगत केवल जहा देखा जाए ताहा नुहे। आमे हमर इंद्रिय माध्यम रे जगत को बुझिबाकू चेष्टा करू, तथापि हमर इंद्रिय गुड़िकर सीमा अछि। जणे मनीष केवल जहा दृश्यमान ताहा नुहे। आपण एवं मु भौतिक शरीर परि देखा जाई पारुछु। एही भौतिक शरीर पंच तत्वरु तयारी, किंतु एहाको कौन सजीव करुछि? जीव परम आत्मार एक खंड। सेई आत्मा आपणक भितरे थिबा ईश्वरीयतार सेई स्फुलिंग आपणको गभीर हताशा एवं अंधकाररु बाहर करी आलोक आड़को टाणी नेबाकू चेष्टा करुछि। ठीक एही कारणरु हताशा एवं नकारात्मकता मध्यरे आपण दिव्य संकेत गुड़िको अनुभव करुछंती। आपण किछि करिबा पई एक आग्रह अनुभव करुछंती। हुएत भजन किंबा आध्यात्मिक गुरुंक पाणी सुनुछंती, ईश्वरीयंकर आश्रय नेउछंती किंबा कोनोसी पूजा पाठ करुछंती। आपणक भितरे आध्यात्मिकतार भावना जागृत हेउछि। एहा सूचित करे जे नकारात्मकता शेष हेबाकू जाउछि एवं आपणक भितरे थिबा दिव्य सत्ता एबे आपणको सौभाग्य आड़को नै जिबाकू चेष्टा करुछि। एहा एक प्रतिबंधक भांगिबाकू प्रस्तुत हेउछि। आपण कोन एही संकेत पाइछंती मते जणांतु। एबे द्वितीय संकेत को ध्यान देई सुनंतु। हठात अतीत को मने पकाइबा,
बहुदिन पूर्वर लोकों विषय किंबा कौनसी कारणरू आपणक जीवन दूरे जाइथिबा संपर्क विषय चिंता करिबा, पुराणा स्थान किंबा अतीतर घटना विषय चिंता करिबा, दुखित हेबा, भावप्रवण हेबा एवं से स्मृति रे संपूर्ण बुड़ी जिबा। जदि गत 2 किंबा 3 दिन मध्य आपण अतीत को मन पकाइबा समय दुखित किंबा भावप्रवण अनुभव करिथांती, एहा एक पुराणा घटना, एक व्यक्ति किंबा एक संपर्क, तेबे बुझंतु जे ज्योतिष शास्त्र अनुसार यह कौनसी साधारण घटना नुहे। जदिओ एपरी घटना गुड़िक साधारण भावरे घटे, एही घटनारे उत्पन्न भावना साधारण नथिला, से गुड़िक आपणक आत्मार गभीरतारु उभा हेउथबा स्मृति एवं भावना थिला। आपण हुए तो आपणक आखिरु लुह झरी पड़िथिबा अनुभव करिथिबे। एहा आपण मानक मध्यरु किछि लोकंक पई एक सत्य कहानी। जदि आपण एहा अनुभव करिसंती तेबे निश्चित भावरे एहा आपण अंगे लिभाई पारुथिबे। जदि आपणक आखिरे लुह झरी पड़े तेबे एहा केवल एक साधारण भावना नथिला, एहा एक गभीर कहानी थिला। जदि आपण एहा अनुभव करिसंती तेबे ज्योतिष शास्त्र सूचाई दिए जे अंतःस्वर आपणकर भाग्य एवं सौभाग्य पुराणा कर्म पद्धति मुक्त हेबाको चाहुची। यह आपण अनुसरण करिथिबा पुराणा पथ को लिभाई देबाको, पुराणा स्मृति को मलिन करिबाको एवं एक नूतन पथ, एक नूतन ढांचा एवं एक नूतन भाग्य गठन करिबाको चाहुची। सेथिपाई एही स्मृति गुड़िक पुनर्बार देखा जाउची। सेमाने धीरे धीरे आपणक उपरे सेमानकर कब्जा हराइबाकू जाउछंती। सेही पुराणा कर्म पद्धति भांगिबाकू जाउछि। एहा कोनोसी साधारण घटना नुहे। जदि एहा आपणक सहित घटिछि तेबे कमेंट बॉक्स रे जणातु। तृतीय घटनाटी गुरुत्वपूर्ण, दयाकरी ध्यान देई सुनंतु। जदि गत 2 किंबा 3 दिन मध्यरे आपण संपूर्ण भांगी पड़िथिबा अनुभव करिसंती, जेपरि आपणकर कोनोसी शक्ति किंबा इच्छा शक्ति नाही एवं आउ संघर्ष सह्य करि पारु नाहंती एवं आपण दुनियारो एकाकीता को फेरी जिबा, नीरव होई पृथक हेबाको एक आग्रह अनुभव करुछंती। जदि निराशार एक गभीर भावना आपणको घेरी रहिछि, जदि अल्प समय पाई तथापि हठात एक भावना उठे जे जदिओ आपण भांगी पड़िछंती किछि नूतन सृष्टि हेउछि, आपणकर अभिज्ञता उपरे आधार करी आपणकर पुनर्जन्म हेउछि, एक नूतन मनीष उभा हेउछि। यह कोनोसी साधारण संकेत नुहे। जणे कुंभकारंक विषय भावंतु, जेतेबेले एक माटी पात्र ठीक भाबरे बाहरी न थाए से एहाकु संपूर्ण भाबरे भांगी दिए, माटी को द्रवीभूत करे एवं एहाकु एक संपूर्ण नूतन पात्र रे पुनः आकृति दिए। तेणु जेतेबेले आपण गभीर अंधकार रे किंबा फसी रहिथिबार अनुभव करूछंती एवं प्रत्येक मोड़रे प्रतिबंधकर सम्मुखीन हेउछंती, बुझंतु जे आपणकर भाग्यर कुंभ आपणकर जीवनर पात्र को किंबा आपणकर भाग्य को पुनः आकृति देबाको प्रस्तुत हेउछि। आपण हठात अनुभव करिवे जे किछि भांगी जाई पारे, किंतु किछि नूतन मध्य सृष्टि होइछि। आपण नुआ जिनिस शिखुछंती, दुनिया रे एक भिन्न पार्श्व देखिछंती एवं निज भितरे नूतन परिवर्तन अनुभव करिछंती। जदि आपण एही संकेत गुड़िक पाइछंती तेबे आमको कमेंट बॉक्स रे जणातु। आमे एहा विषय सुनिबाको पसंद करिबो। एगुड़िक हेउछि परिवर्तनर मुहूर्त आसी जाइछि बोली दृढ़ संकेत। ईश्वर एही संकेत गुड़िक पठाइछंती, से गुड़िक चिन्हिबा निश्चित करंतु। मने रखंतु जे ईश्वरक भाषा, भाग्य, सौभाग्य एवं आपणक भितरे चलुथबा अंतर्निहित आलोक प्रतीकात्मक। केही आपणक सम्मुखरे ठिया होई कहिबे नाही, आस मु तुमको सौभाग्य आडकु नै छिबी ना, एहा अंतर्निहित आलोकरो एक संकेत। एहाकु चिन्हतु। किछि लोक एहाकु साधारण किंबा तुच्छ बोली खारज करि पारंती, समस्त प्रकारर अप्रासंगिक कथाबार्ता रे लिप्त होई पारंती, किंतु आमे एपरि जिनिस गुड़िक प्रति ध्यान देउ नाहु। आम दृष्टि रे क्षुद्रतम विवरणी मध्य किछि गुरुत्वपूर्णर आरंभ होई पारे, तेनु आमे एहाकु अणदेखा करि पारिबो नाही। एही कार्यक्रम रे सेमानंक पई एहा महान संकेत, जो माने वर्तमान एही संकेत गुड़िक अनुभव करूछंती। बंधु माने, जदि आपण मध्य आपणक जीवन रे एक बड़ समस्या सहित संघर्ष करूछंती, उदाहरण स्वरूप ऋण बढ़िबारे लागिछि, काम एवं व्यवसाय स्थगित होई जाइछि, संपर्क रे तिक्तता एक चरम स्तर को पहुंचिछि, जीवन नकारात्मकता रे परिपूर्ण होई जाइछि, तेबे
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଜୀବନର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ଦେବାର ଏହା ସଠିକ ସମୟ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣରେ ଏକ ନୂତନ ଗମ୍ଭୀରତା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ନିଜକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳନ କରିବା ଏବଂ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆଉ କେବଳ ଭୌତିକ ସୁଖ, କେବଳ ପ୍ରାପ୍ତି କିମ୍ବା ଜିଦଖୋର କଠୋରତା ଉପରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନମନୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାହା ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ହସି ହସି ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଜୀବନଯାତ୍ରାର ମୂଳ ସାର। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱର ଭାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ ମନା କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଯାହା ବିରକ୍ତିର ଉତ୍ସ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଗୁରୁତର ଆର୍ଥିକ ସଂକଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧରି ରଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାଣ୍ଠିର ଏକ ସ୍ଥିର ପ୍ରବାହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ଟଙ୍କା ରହିବା ପ୍ରାୟତଃ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଛି। ଏହା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦିଓ ଆପଣ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏହା ଖସି ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ କିମ୍ବା ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସଂଘର୍ଷର ଭାବନା ଅଛି। ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ମନାନ୍ତରର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ତ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଆପଣ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ସବୁରେ ପ୍ରତାରଣା କିମ୍ବା ଚତୁରତାର ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୂଚନା ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାବନା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଜୀବନ ବାସ୍ତବତା ଉପରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣ ଭାବନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବଳ ଭାବନା ଉପରେ ଜୀବନ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେବେ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଭାବନା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ, ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ ଶରୀର ପୋଷାକ ଉପରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନାରୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଜୀବନର ବାସ୍ତବବାଦୀ ଯୋଜନା କରିବା ଜରୁରୀ। ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାବପ୍ରବଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏକ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରୁଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ କିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବନ୍ଧନ ବିଷୟରେ କିଛିଟା ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ହେଉଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। କାହାର ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ସୁଯୋଗବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ଶେଷରେ ଏକ ଭାରି ମୂଲ୍ୟ ଦେବେ, ବିନାଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆପଣ ଏହା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। କିଛି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ। ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ଏହି ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କଥା ହେଉଛି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜଗତକୁ ଝୁଲାଉନାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର, କ୍ଷତି ଏବଂ ଲାଭ, ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ, ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ଅପମାନ, ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଲାଭ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ତାହା ଘଟିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ଥନ, ସାହସ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ଜୀବନ। ଏଠାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହଜ ହେବ। ବିଦେଶ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁକୂଳ। ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଏକ ନୂତନ ଯାନ କିମ୍ବା ସମାନ କିଛି କିଣିବାର ଯୋଜନା ଅଛି। କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ପାଇଁ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ
ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତରବରିଆ କିମ୍ବା ଆବେଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସର୍ବଦା ସଫଳତାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅତୀତରେ ରାଜା ଏବଂ ସମ୍ରାଟମାନେ ଋଷି, ଜ୍ୟୋତିଷ, ପୁରୋହିତ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ଜ୍ଞାନ ମହା ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ ଆପଣ ଏପରି ଭୁଲ କରିପାରନ୍ତି ଯାହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇଥିବା ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକୁ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ଯାହା ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର। କାହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ପଛ ପାଖରେ ନୁହେଁ, କାରଣ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାକୁ ପଛରେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଖୁସି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରନ୍ତି। ଏହା ଶକ୍ତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ। ଯଦି ଆପଣ ଏହା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୌଭାଗ୍ୟର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପୁନଃ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ନକାରାତ୍ମକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ଭଲ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଧ ଗ୍ରହ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଭୋଗିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାହୁ ବୁଧଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଦିଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କିମ୍ବା ବିଚାରରେ ଏକ ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି କରି ଆପଣ ବିନାଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା। ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି ଜୀବନର ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ପଶୁଠାରୁ କ'ଣ ପୃଥକ କରେ? ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଛିପାରିବ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଶୋଇବା, ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଏବଂ କାମ କରିବା। ପଶୁ ଏହା କରେ ନାହିଁ। ସେ ଥକା ହେଲେ ଶୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। କଥାଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ କୌଣସି କାରଖାନା କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଉନଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଉଠୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସ୍ନାନ କରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କଠୋର ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସଂଯମ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଭୁଲ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କେବଳ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ମାଲିକାନା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ତଥାପି କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଯେପରିକି ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ସୌଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରେ। ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଲିଭାଇ ଦେବାର ଶକ୍ତି ରଖେ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଚମତ୍କାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।